केटीभी समाचार का सहप्रायोजक गम्पुस होटल एंड फैमिली रेस्टोरेंट डम्बर चौक कालिम्पोङ अनि हाम्रो पसल अ युनिट अफ मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचार का सहप्रायोजक माँ भवानी ग्लास ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। आउँदो पञ्चायत चुनावमा ममता सरकारले हारको सामना गर्ने जोन बार्लाको दाबी। त्रिपक्षीय वार्ता आगामी सितम्बर महिनाको पहिलो साता नै हुने राजु विष्टको भनाई। पश्चिम बङ्गालमा तालिबानी शासन चलिरहेको सांसद राजु विष्टको आरोप। आफूलाई पार्टीको हाइकमान्डले चेयरम्यानको नयाँ जिम्मेवारी दिएकोमा एलबी राईले पार्टीप्रति जनाए आभार। एलबी राईले चारै जितिए चेयरम्यानको पदको निम्ति मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्रचार गर्ने खरसाङ टाउन कमिटी अध्यक्ष आसिफ खानको भनाई। अनि हाइवे 10 क्षेत्रका श्रमिकहरूको हक हितको निम्ति जुस्लोको गठन। अब समाचार विस्तारमा। केन्द्रीय मन्त्री चुनिएपछि अलिपुरद्वार सांसद जोन बार्ला आज सिलगढी आइपुगेका छन्। उनीसितै दार्जिलिङ लोकसभा सांसद राजु विष्ट पनि साथमा थिए। सिलगढीमा उनलाई पार्टीको तर्फबाट स्वागत जनाइएको थियो भने भोलि उनी कालेबुङ आइपुग्ने विशेष सूत्र मार्फत थाहा लागेको छ। मैं आशीर्वाद दिया है और आज खुशी का दिन और ऐतिहासिक दिन है। आज पहली बार केंद्रीय मंत्री का दायित्व नॉर्थ बंगाल और पूरा देश का नेतृत्व करने के लिए और पूरा पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने के लिए आज हमें दायित्व दिया गया है। और मैं अवश्य काफ़ी दिन से आंदोलन भी कर रहा था और इस क्षेत्र के लिए काफ़ी आंदोलन करके हमने बहुत कुछ दिलाया भी। आज हमारे प्रधानमंत्री आशीर्वाद दिया है, इस क्षेत्र का जनता का विकास के लिए हमें नेतृत्व चुना गया है। सिलिगुडीमा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री जोन बार्लाले तृणमूल सरकारमाथि तारो हान्दै ममता ब्यानर्जीले छलबलको साथले विधानसभा चुनाव जितेको आरोप लगाउँदै आउँदो पञ्चायत चुनावमा ममता सरकारले हारको सामना गर्ने दाबी गरे। उनले माइनोरिटीको निम्ति पश्चिम बङ्गालमा केही काम नभएको ठोक्पा गर्दै केन्द्रकोमा धेरै योजनाहरू रहेको जो आफूले भावीको दिनमा गरेर देखाउने आश्वासन पनि दिएका छन्। आज देखा जा रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पे संतरास, अत्याचार, जनता ने आशीर्वाद दिया था जनता का सेवा करने के लिए, जनता का विकास करने के लिए। आज मुख्यमंत्री चुना गया, लेकिन आज देख रहे जब से इलेक्शन के बाद में जिस प्रकार से पूरा पश्चिम बंगाल में, अभी तो देख रहे हैं त्रिपुरा में भी इसी तरह संतरास होने जा रहा। इसीलिए दीदी डरी हुई है। आज इस प्रकार से हमारा कार्यकर्ता पूरा डुअर्स और तराई का क्षेत्र से भव्य रूप से स्वागत करने की बात हो रही थी, लेकिन हर जगह डुअर्स से जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, अलीपुर, जलपाईगुड़ी से सब क्षेत्र से हमारा कार्यकर्ता आ रहे थे। रास्ते पे उनको रोका गया, उनको थाना में अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ का न्याय है? कौन देश में हम रह रहे हैं? हम एक दूसरे को स्वागत नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से हम बात नहीं कर सकते हैं। यही है उन्नति। इसीलिए जनता ने आप लोग को वोट दिया था। दीदी डर गई है। आने वाला पंचायत इलेक्शन है,
पौरसभा का इलेक्शन है, इसीलिए डरी हुई है। वो तो छल बल करके ये इलेक्शन 2021 का जीती है। डर है, अगर इस तरह से हम नहीं रोकेंगे तो आने वाला पंचायत इलेक्शन है, पौरसभा इलेक्शन है, हमारा हाथ से निकलने वाले हैं। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि दीदी डरी हुई है। अगर काल ये कार्यकर्ता जाग गए हैं, अब चुपचाप बैठने वाले नहीं। कितना दिन आप रोकिएगा? दिल से आप काम कीजिए, दिल से काम करना। जनता का से अगर जीतना है तो काम करके आप दिल जीतिए। इस तरह से पुलिस प्रशासन को आप रास्ता में उतार करके जनता को आप नहीं रोक सकते हैं। कितना दिन रोकिएगा? जनता का दिल में हमारे प्रधानमंत्री घुस चुके हैं। आने वाला दिन और आप जवाब देने वाला है। देखिए, ये जनता का आवाज़ था, जहाँ जिसका पास जाना था चला गया। हर आने वाला दिन मैं ज़रूर उसके बारे में बातचीत करूँगा। अभी बोलिए, आने वाला दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो दायित्व दिए है, उस दायित्व के हिसाब से मैं आगे जनता के लिए मैं काम करना। हाँ जी, हाँ, दार्जिलिंग जा रहा हूँ। आज हमारे कार्यकर्ता से मुलाकात होगी हमारे। जरूर वहाँ बहुत सारे माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, सभी इनका माइनॉरिटी कम्युनिटी से। क्योंकि जो मिलना चाहिए पश्चिम बंगाल में, केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिल के माइनॉरिटी के लिए काम करना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार केंद्र के साथ नहीं मिलने के कारण से बहुत सारा योजना अभी तक रुका हुआ। आने वाला दिन मैं इनके लिए काम करूँगा और बहुत सारा योजना हमारे प्रधानमंत्री जी ने, उसको मैं घर घर तक पहुँचाऊँगा। यह मेरा उद्देश्य है। अर्कोतिर सांसद राजु विष्टले त्रिपक्षीय वार्ता आगामी सितम्बर महिनाको पहिलो साताभित्रमै हुने ठोकुवा गर्दै भाजपाको केन्द्र सरकारले भारतभरिका गोर्खाहरूलाई न्याय दिलाउनेछ भनी दाबी गरेका छन्। देखिए, विनय जी विमल जी से मिल जाते हैं, इससे मुझे खुशी है। वो इसलिए है कि राजनीति में विशेष करके दार्जिलिंग की दृष्टि से मैं देखता हूँ, जितना बड़ा क्षेत्र है और जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से वहाँ पे राजनीति ज़्यादा है। ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, ज़्यादा नेता पैदा हुए हैं और उन सब नेताओं के चक्कर में आज तक दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को न्याय नहीं मिला। और मैं तो ये भी चाहूँगा, बीइंग ए गोरखा ऑल्सो, कि देश भर में 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ गोरखा रहते हैं। वो भी इतने उनके अंदर में ये पॉलिटिकल पार्टी के कारण मनभेद और मतभेद हो चुके हैं। सो हम किसी भी टारगेट तक पहुंच ही नहीं सकते। सो उस वजह से भी ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ही विचारधारा में रहे, खंडित ना रहे, एकत्रित रहे, संगठित रहे, जिससे गोरखाओं को देश में न्याय मिले। रही बात ट्राइपेटाइट टॉक की, गृह मंत्री जी से मीटिंग हुई है और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि उसके लिए पत्राचार केंद्र की तरफ से होगा। 12 तारीख के आसपास पत्र आने की बात था, लेकिन मुझे लगता है ये स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख था, कुछ छुट्टियां थी, उसकी वजह से उसमें 2-4 दिन देरी हुई है। पत्र जल्द आएगा और सितंबर के पहले हफ्ते के अंदर में ट्राइपेटाइट टॉक स्टार्ट होगा। मुझे लगता है दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता को भी न्याय मिलेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर की जनता हो, चाहे असम की जनता हो, चाहे बोरोलैंड में रहने वाली जनता हो, चाहे त्रिपुरा में रहने वाले ब्रू रिएंग की जनता हो, उन सबको भी न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है दार्जिलिंग में रहने वाले जनता को भी न्याय अवश्य मिलेगा। यसरी नै सांसद राजु विष्टले पश्चिम बङ्गालमा देशको संविधान सठिक ढङ्गमा लागू नभएको बताउँदै यहाँ तालिबानी शासन चलिरहेको आरोप लगाएका छन्। देश को आज़ाद हुए 75 साल चल रहा है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। देश भर में 75 जगह पे 75 किलोमीटर की यात्रा हो रही है और उसमें देश भर के अलग अलग होनहार युवा जुड़ रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है, ये कोई बीजेपी का झंडा लेकर के कोई कार्यक्रम नहीं था। उसके बावजूद भी परमिशन नहीं मिला और जब हमारे युवा कार्यकर्ता गए, उनको पुलिस पकड़ के उनको जेल के अंदर में ठूसा गया। मुझे लगता है ये काला दिन है
इससे ये पता चलता है कि ममता दीदी जो टेलीविज़न में भारत की संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती है वो सिर्फ एक ड्रामा है। वास्तव में भारत का संविधान पश्चिम बंगाल में आज लागू नहीं है। ये खेद है, ये बड़ा दुख का विषय है कि आज जो है भारत के आज़ादी के ऊपर में जब हम कार्यक्रम करने जाते हैं तो पुलिस रोकती है। इसका मतलब ये है कि हम भारत के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है और ये पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर में न्याय है, ये अन्याय है और इस अन्याय के विरुद्ध हम हमेशा जो है आवाज उठाते रहेंगे। इन सब घटनाओं को देख करके मुझे लगता है पश्चिम बंगाल बहुत तेजी से ममता दीदी के कारण हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल ममता दीदी के शासन के कारण हम राष्ट्रपति शासन की तरफ जो है पश्चिम बंगाल बढ़ रहा है। मैं तो आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से कि आइए आप पश्चिम बंगाल को बचाइए। हम भी भारत के नागरिक हैं, हमारे ऊपर भी भारत का संविधान लागू होता है, हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमें भी हमारे ऊपर भारत का कानून लागू होना चाहिए। इस तरह से ममता दीदी का तालिबानी शासन हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आफूलाई दार्जिलिङ अनि कालेबुङ दुवै जिल्लाको चेयरम्यानको नयाँ पद पार्टीको हाइकमान्डले सुम्पिएपछि यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै एलबी राईले पार्टीप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। एउटा नयाँ जिम्मेवारी म माथि एउटा नयाँ जिम्मेवारी अझै थपिएको छ र यसको निम्ति म उहाँहरूलाई जति पनि मेरो पार्टीको शीर्ष नेताहरू छ उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामीमाथि हाम्रो काममाथि विश्वास गरेर जुन चाहिँ उहाँहरूले एउटा विश्वास राख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन अब अपग्रेडेसन हुँदा त दुःख त लाग्दैन जस्तो लाग्यो, किनभने एउटा जिम्मेवारी भने जो जिम्मेवारी हुन्छ त्यो जिम्मेवारी निभाउने हो र पार्टीले आज मलाई बस भन्छ म बस्ने मेरो जिम्मेवारी हो र पार्टीले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी एउटा जिम्मेवारी गरेर यत्रो ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ। यसको निम्ति त मैले उत्साहित भएर काम सुरु गर्नु पर्यो। अब यो गरिमालाई चाहिँ म अझै माथि बढाएर लाने कोसिस गरेको हुन्छु र पहाडको हितको लागि र मिरिक हितको लागि सम्पूर्ण पहाड र जनसाधारणको लागि काम गर्ने प्रयास गरेको हुन्छु। दार्जिलिङ जिल्ला अनि कालेबुङ जिल्लालाई लिएर चुनिएको हिल टिएमसी चेयरम्यान एलबी राई अनि दुवै जिल्लाका अध्यक्ष शान्ता छेत्रीलाई हिल टिएमसी खरसाङ टाउन कमिटीले बधाई टक्राएको छ। टाउन कमिटी अध्यक्ष आरिफ खानले पत्रकार सम्मेलन गरी एलबी राईलाई चाँडै जिटिए चेयरम्यानको पदमा पनि नियुक्ति दिया जाओस् भनी कमिटीले मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने भएको उनले जनाएका छन्। आज कालिम्पोङ अनि दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टका चेयरम्यान नियुक्त भएका एलबी राईज्यूलाई सम्पूर्ण खरसाङ टाउनको तर्फबाट बधाई दिन चाहन्छु र अगाडिको लागि राम्रो काम गर्नुको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रा माननीय राज्यसभा सांसद शान्ता म्याडमजीलाई पनि हामी दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्टका चेयरम्यान उहाँलाई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट नियुक्त गरेकामा हामी खरसाङ टाउन कमिटीको तर्फबाट मुरी स्वागत साथसाथै बधाई एलबी राईज्यूलाई दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङ जिल्लाको चेयरम्यान नियुक्त गरेको छ। हामी आशावादी छौँ खरसाङ टाउन कमिटी कि त्यसरी नै चाँडोभन्दा चाँडो उहाँलाई जिटिएको चेयरम्यानको पदभार पनि दिन्छ भनी माननीय मुख्यमन्त्रीकोबाट हामी आशा गर्दछौँ र एउटा हामी पत्रचार पनि आज डिसिजन लिएको छौँ कि टाउन कमिटीले मुख्यमन्त्रीलाई एउटा पत्रचार पनि हामी लिखित रूपमा पनि उहाँलाई जिटिएका चेयरम्यान पनि बनाइदिया जाओस्। हाइवे 10 क्षेत्रका श्रमिकहरूको हक र हितको निम्ति जनमुक्ति अनअर्गनाइज सेक्टर लेबर युनियन जुस्लोको गठन गरिएको छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको आज राष्ट्रिय राजमार्ग 10 अन्तर्गत तारखोलामा सभा सम्पन्न भयो। प्रेम सुब्बाको अगुवाई अनि मदन राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा विशेष रूपले सेवक रम्फू रेल परियोजनामा कार्यरत मजदुरहरूको हक हितको निम्ति चर्चा गरी जुस्लो गठन गरिएको हो। माल्यार्पण गरी हाम्रो जिल्ला अध्यक्ष भयो र साथसाथै आजको यस जुस्लोका जनरल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ
खेल सक्नु पर्दैन प्रधानमन्त्री अहिले हुनुहुन्न र भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ हाम्रो राजेन भाइ र उहाँलाई मैले आफ्नो टिएमसी सिटोङ 3 ग्राम पञ्चायत कमिटीको आयोजनामा सेवकमा खेला होबे दिवस पालन गरिएको थियो। 16 अगस्त 1980 सालमा इडन गार्डनमा मोहन बगान अनि इस्ट बङ्गालमाझ भएको फुटबल खेलामा ज्यान गुमाउनेहरूको स्मरणमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले पश्चिम बङ्गाल राज्यमा 16 अगस्तको दिन खेला होबे दिवस पालन गर्ने घोषणा गरेपछि राज्यभरि नै खेला होबे दिवस पालन गरिएको थियो। यसरी नै हाइवेको सेवक बजारको जनखेल मैदानमा पनि खेला दिवस कार्यक्रम अन्तर्गत 1 दिवसीय फुटबल टुर्नामेन्ट सम्पन्न भयो। टिएमसी सिटोङ 3 ग्राम पञ्चायत कमिटीको आयोजनामा फुटबल प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो। टुर्नामेन्टमा कालीझोडा युवा परिवार विजयी बनेको थियो। विभिन्न इलाकाबाट कुल 8 दलहरूले अंशग्रहण गरेको खेलामा कालीझोडा युवा परिवार बनाम 10 माइल एफसी माझ फाइनल सम्पन्न भएको थियो। युवा परिवारले 0 को विरुद्ध 1 गोल दागेर 10 माइल एफसीलाई हराएको थियो। मुख्य अतिथिका रूपमा टिएमसी जिल्ला कमिटी अध्यक्ष मिङमा आजी भोटियाको उपस्थितिमा खेला होबे दिवस आरम्भ गरिएको थियो भने समारोहमा पछिबाट राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री पनि उपस्थित रहेकी थिइन्। त्यसरी नै समारोहमा जिल्ला सदस्य बलवीर तामाङ, सूर्य राई, देश लामा, सञ्जय प्रधान, रोहित शर्मा, रूपेश प्रधान आदि मुख्य रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा सम्बोधन राख्दै वक्ताहरूले युवाहरूलाई खेलकुद प्रति प्रोत्साहन गर्न नै उक्त दिवसको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी गराएका थिए। समारोहमा विजेता दललाई नगद राशि सहित ट्रफी अनि सहभागी जनाउने सम्पूर्ण दलहरूलाई 1-1 वटा फुटबल राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्रीको बाहुलीबाट प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा बाल कलाकारहरूले सांस्कृतिक प्रस्तुति पनि दिएका थिए। समाज सेवा समिति मङ्गल डाँडाद्वारा स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। 75औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा आयोजित कार्यक्रममा हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको थियो। विशेष गरेर कोरोनाको महामारी चलिरहेको बेला विद्यार्थीहरू घरमा नै बसिरहेको हुनाले उनीहरूलाई बौद्धिक विकास गराउन हाजिरी जवाब प्रतियोगिता सम्पन्न गरिएको बताइएको छ। सुजन सुन्दासद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा नृत्य, देशभक्ति गीत लगायत विभिन्न रङ्गारङ कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। आउँदो पञ्चायत चुनावमा ममता सरकारले हारको सामना गर्ने जोन बार्लाको दाबी। त्रिपक्षीय वार्ता आगामी सितम्बर महिनाको पहिलो साता नै हुने राजु विष्टको भनाई। पश्चिम बङ्गालमा तालिबानी शासन चलिरहेको सांसद राजु विष्टको आरोप। आफूलाई पार्टीको हाइकमान्डले चेयरम्यानको नयाँ जिम्मेवारी दिएकोमा एलबी राईले पार्टीप्रति जनाए आभार। एलबी राईले 4 जितिए चेयरम्यानको पदको निम्ति मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई पत्रचार गर्ने खरसाङ टाउन कमिटी अध्यक्ष आसिफ खानको भनाई। अनि हाइवे 10 क्षेत्रका श्रमिकहरूको हक हितको निम्ति जुस्लोको गठन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य यस्तै समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। डोडो द पेट बुटिक, यहाँ तपाईले पाल्तु पशुहरूको सम्पूर्ण पौष्टिक आहारहरू पाउन सक्नुहुनेछ। जस्तै कुकुरहरूको निम्ति पेडिग्री, ड्रुल्स,
प्युरपेट, त्यसरी नै बिरालोको निम्ति चाहिने विस्केट, प्युरपेट लगायत कुकुर बिरालोको विभिन्न स्याम्पू, साबुन, कलर इत्यादि सामग्रीहरू यहाँ पाउन सक्नुहुनेछ। आवश्यक परे होम डेलिभरीको पनि सुविधा यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै यहाँ विभिन्न प्रकारका ब्रस, काइयो, पाल्तु माछा अनि चराको चारोहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने राम्रा प्रजातिको कुकुरको बच्चाहरू पनि यहाँबाट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डोडो द पेट बुटिक, 10 माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। तपाईँले @डोडो द पेटलाई इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9396956686। सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, यहाँ तपाईँले सबै प्रकारका खेलकुदको सामग्रीहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ नामी कम्पनीहरूका फुटबल, भलिबल, बुट, ऱ्याकेट, स्पोर्ट्स सू अनि सम्पूर्ण एथलेटिक्स किट्सहरू पाइन्छ। यसका साथै यहाँ तपाईँले विभिन्न प्रकारका जर्सी, ट्र्याक सुट अनि आकर्षक ट्रफीहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् सिसी स्पोर्ट्स ग्यालरी, मेन रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851731557 अनि 9064489917। Kalimpong is a beautiful hill station in the state of West Bengal, India, surrounded by majestic mountains, lush tropical gardens and crystal clear lakes. Kalimpong is a paradise for people who consider education as a basic need. They have keen interest to learn and get selection at different competitive examinations. Here, ABJ Tutorials Kota Private Limited Kalimpong branch is making an edge towards sharpening Kalimpong again as an educational hub for students by having Kota faculties in Kalimpong with best academic excellence and personal care. We prepare students for competitive exams like IIT, JEE, NEET, board exams, scholarships like KVPY and NTSE. We have experienced and best faculties from Kota, Rajasthan. We give ultimate personal care to the students, doubt removal classes and ABJ test series. ABJ Tutorials Kota offers pre-foundation course for class 8th, 9th and 10th, foundation course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 10th and 11th moving students, fresher course for JEE, Men's Advanced and NEET to class 11th pass and 12th moving students, IIT JEE, Men's Advanced and NEET for 12th pass students, target batch for IIT JEE and NEET for 12th pass students. Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center, where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. Now you can visit ABJ Tutorials Kota Kalimpong Center. For further details, please contact us. Thank you very much, sir. थैंक यू तो इन्हें कहिए। Thank you. DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार।
न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न रोग विशेषज्ञ डाक्टरहरू रहनेछन्, जस्तै अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर एमके हलदार दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म, डाक्टर भास्कर पौल बिहान 8:30 देखि 10 बजेसम्म अनि बेलुकी 4 देखि 5 बजेसम्म। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डाक्टर एके विश्वास अनि डाक्टर श्रीतमा चौधरी बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। गाइनोकोलोजिस्ट डाक्टर सञ्जय मजुमदार बिहान 9 बजेदेखि 5 बजेसम्म। फिजिशियन डाक्टर आरो कार्थक दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। डर्मेटोलोजिस्ट डाक्टर अभिमन्यु गर्ग बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। जेनरल सर्जन डाक्टर इन्द्रजित पौल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। ENT एन्ड हेड नेक सर्जन डाक्टर अनुराग प्रधान दिउँसो 12 बजेदेखि 2 बजेसम्म। चेस्ट एन्ड टिभी जेनरल फिजिशियन डाक्टर कौशिक पल बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म। सबै डाक्टरहरू प्रत्येक सोमबारदेखि आइतबारसम्म रहनेछन् भने न्युरो सर्जन डाक्टर पराग कुमार अग्रवाल महिनामा 1 आइतबार रहनेछन्। यहाँ सबै प्रकारको ब्लड, स्टुल, युरिनको जाँच गरिन्छ, त्यो पनि फ्री होम कलेक्सन साथै होम डेलिभरी औषधिको सुविधा पनि राखिएको छ। यसका साथै यहाँबाट रेन्टमा अक्सिजन सिलिन्डरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् न्यू लाइफ मेडिकल स्टोर, केटी प्रधान रोड नियर डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अपोजिट MRI एन्ड एक्सरे सेन्टर कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 980033 3776 अनि 97333 76088। नाक कान घाँटीको केही समस्या परे सोझै आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी, जहाँ ENT सम्बन्धी बिमारहरू जस्तै कान पाक्नु, दुख्नु, घाँटी दुख्नु, साइनस आदि समस्याहरूको भिडियो दूरबीनद्वारा जाँच एवं अपरेसन गरिन्छ। ENT विशेषज्ञ डाक्टर SK शाह MBBS MS ENT प्रोफेसर अफ MMC मेडिकल कलेज तेलङ्गानाले यी बिमारहरूको उपचार गर्नेछ, त्यो पनि एडभान्स टेक्नोलोजीद्वारा। डाक्टर रहने समय प्रत्येक सोमबारदेखि शनिबार बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म। यसका साथै रिङ्गटा लाग्नु, थाइरोइड, स्किन प्रब्लम, नसा रोग, कान कम्ती सुन्नु, नाकको हड्डी साथै मासु पलाउनु जस्ता समस्याहरूको पनि यहाँ जाँच गरिन्छ। यहाँ तपाईँले सबै प्रकारको औषधि एवं सर्जिकल सामग्रीहरू लगायत कोभिडको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू, अक्सिजनदेखि मास्कसम्म त्यो पनि होलसेल रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आदित्य फार्मेसी 10 माइल RC मित्री रोड नियर शर्मा नर्सिङ होम कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 96790 03878 अनि 82508 54583। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, RC मित्री रोड, सिके चोक नजिक कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 97358 78113 अनि 99335 73945।
के तपाईले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईले बजाज अनि एचडीबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू आइफोन, OnePlus, रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलईडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932483352 अनि 035522562885। MS Gatewell Pharmacy, building our customer satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हीलचेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सिटलिङ, जनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक अपोजिट डेभिड ग्यास कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्।
यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, पीवीसी, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन, साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, पीवीसी फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर, साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड, कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेज, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस, डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। Advait Motors, 9th Mile, Kalimpong, authorized dealer of Yamaha two-wheelers. सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण
हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अपडेट मोटर्स।